দাদা তামনি বাগে না গ্যাদারিং মান খাতিনি जों गेदारिं माइखाय कारण कायसा नमहाय सिनि अरो जे काचरा तिलियामुरा नि बा अन्य जागा तिलियामुरा जे जागा दं माने कुना कुनि जत काचरा तुबुय साइड पाइड खिगलायो बरको थै तुबुयबो खिगलाय क्या फबका मुसुको थै तुबुयबो खिगलाय फबका चारो दिगने काचरा सिनो जागा मां सिनो काचरा सिनि दैसाव थांगो तुकुमा जागा थांगो तुइ नोंमा जागा सिनि थाबुं सिनि ओ काचरा 100 बছर तनिफोनो प्लास्टिक जीवने गेलेया हंगाय तामसा आंनि कखाय जे टाउन सहरनि काचरा टाउन सहरनि खिबिदि हैं तामनि ग्रामे गंजे तुमना बा टाउन सहरनि माननो हामियानो ग्रामे गंजनि बरखाय थैनाय टाउन सहर का उज्जलंनाय हाइसिबले कक हैं मंत्री ताम कक सा जे स्वच्छ भारत आबो हायदो स्वच्छ भारत हैं स्वच्छ भारत आबो हायदा जे डेभलपमेन्ट खानि ताम जागानो टाउन सहरनि सिमि डेभलपमेन्ट खायनाय ग्रामे गंजनो खाय ताम खायनाय दा ग्रामे गंजनो खायतेबो हाय खायजनायता दादा सबचिनायता दादा नरमनि माने सानमु हंगाय अ जागाव जे शहरनि काचरा सफाय माने खिबिरि माने पूरा पूरी बन्द खालाय ए चिनि डिमान्ड कुनु या जों कुनु राजनीतिक बेदेक बायबो जों थंमानि गरै चिनि मो ग्रामबासि 100 हजार हजार बरक फाइजाक 4-5टा कामिनि जों खालि नायो काचरा जाते चिनि पाराव ता खिबि पाइथय आबो हायनो चिनि ओइमुं बा सानमुं अबनो तैनो जों तिनि ग्यादारिं गो जागा म थाइनिबो मतामो मो थाइनिबो मुंसिन मो गोविंद सदर पारा एरिया वता सातमाल एरिया ने हिंजागो मो एडीसी विलेज बाबो खबजाक मो एडीसी विलेज खबजागो मो गोविंद सदर मानिक देबरमा एडीसी विलेज तेलियामरा आरडी ए तेलियामरा आरडी ब्लक मुंगिया मामा से खासिया मंगले একটা ডাম্পিং স্টেশন গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রুভ একটা মানে ডাম্পিং স্টেশন কাজ চলছে এখানে গ্রামবাসীদের কিছু অভিযোগ আছে তাদের অভিযোগ নিয়ে তারা আজকে গ্যাদারিং করেছে তাদের দাবি দাওয়া নিয়ে তারা গ্যাদারিং করেছে এর ফলে এক্ষণে যে কাজ করতেছিল তারা নিজেরা এখন তালা লাগিয়ে চলে গেছে এখন দেখা যায় তারা কনসার্ন অথরিটির সঙ্গে কথা করছে যদি তারা অ্যাকচুয়ালি তারা যদি তাদের কোনো ডিপ্রাইভ হয়ে থাকে তাহলে তারা কনসার্ন অথরিটির সঙ্গে কথা করবে এই কাজের ফলে তারা ডিপ্রাইভ হলে এর আগে তো স্যার একবার তারা এখানে গ্যাদারিং করছিল এবং কাজটা বন্ধ করছিল তো এখন কি পদক্ষেপ নিতেছে এর আগে কবে হয়েছে সেটা কিছুদিন আগে সপ্তাহ 10 দিন আগে বোধহয় আজকে আমার নলেজে এসেছে এবং আমি এসেছি দেখলাম তারা তাদের নিজস্ব দাবি দাওয়া নিয়ে তাদের মানে তুললো এখন আমরা কনসার্ন অথরিটিকে জানাবো তাদের দাবি দাওয়া কি আমরা জানাবো তাদের দাবি হচ্ছে এখানে ডাম্পিং স্টেশন করলে বলে তাদের এখানে ওয়েদার বা জলের বা বিভিন্ন রকমের সমস্যা হতে পারে বা নোংরা জাতীয় থেকে তারা সমস্যা হতে পারে এই নিয়ে তারা দাবি করেছে এখন আমরা তাদের দাবিগুলিকে আমরা কনসার্ন অথরিটির কাছে গিয়ে জানাবো এখন তারা কি ডিসিশন নেয় তাদের